अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये तो हम कुछ ना कुछ हद तक जानते हैं कि फैज़ मिलता कैसे है, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुर्शिद से, उस्ताद से फैज़ में रुकावट बन जाया करती हैं। एक वाक़या हमारे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अक्सर सुनाया करते हैं कि एक साहब की जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई रूहानियत की, और मुर्शिद साहब ने ये डिसाइड किया कि अब इनको हम अपनी तलवार दे देंगे, तो उन साहब से कहा गया कि फ़लाँ जगह इतने बजे फ़लाँ दिन पहुंच जाइएगा, ताकि वो जो तलवार देने की सेरेमनी है वो मुनक्किद की जा सके। जनाब जब वो मुकर्ररा दिन आया, वो साहब मुर्शिद के हुजूर हाजिर हो गए। मुर्शिद साहब ने अपनी तलवार निकाली ताकि वो उनकी वहाँ पे कमर के साथ उसको बांध सकें, और उन साहब से कहा कि आप अपनी तलवार ज़मीन पे रख दीजिए। उन साहब ने अपनी तलवार निकाली और पास ही उनकी वाइफ खड़ी हुई थी, उनको पकड़ा दी। मुर्शिद साहब ने जब ये देखा तो अपनी तलवार वापस रख ली और फरमाया कि अभी आप खाम हैं, अभी आपको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम शुरू में जब ये वाक़या सुनते थे तो इसको मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाते थे, सोचते थे फिर क्या हुआ, उन्होंने तलवार अपनी वाइफ ही का तो पकड़ा ही है नीचे रखने के बजाय। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि ये कितना ज़रूरी था मुर्शिद के हुक्म को एज़ इट इज़ फॉलो करना, क्योंकि जब तक हम अपना जहन अप्लाई कर रहे हैं, मुर्शिद की बात को एज़ इट इज़ नहीं मान रहे, तो इट मीन्स कि अभी हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहा हूँ, राइट। तो ये बहुत बारीक सा नुक्ता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और मुर्शिद को हम हर लिहाज से अपने से बेहतर, बरतर, अफजल समझें। अगर हमें उनसे फैज़ लेना है, अगर हमें उनसे इल्म लेना है। अल्लाह वाले कहते हैं कि आप में जितने भी फ़ज़ाइल व कमालात हों, आप जब मुर्शिद के पास जाएं तो चौखट पे अपने सारे फ़ज़ाइल व कमालात रख के जाएं। अपने आप को खाली बर्तन बना के, कोरा कागज़ बना के, जब तक हम खुद को खाली बर्तन नहीं बनाएंगे, कोरा कागज़ नहीं बनाएंगे, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर मुर्शिद हमें कोई बात बताते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें तो इस बात का पहले से इल्म है, तो फाइनली क्या होगा? ओके, आपको तो पहले से इल्म है हर चीज़ का, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फैज़ का सिलसिला रुक जाएगा, इल्म का सिलसिला रुक जाएगा, हमारे रवैये रुकावट बन जाते हैं, हमारा एहसास बरतरी रुकावट बन जाता है। फिर मुर्शिद से प्यार किए जाओ। हमारे मुर्शिद साहब अक्सर फरमाया करते हैं अपने मुर्शिद सैयद याकूब अली शाह साहब के रेफरेंस से, कि वो फरमाया करते थे कि मियाँ बस आप हमसे प्यार किए जाओ, सब कुछ पालोगे। तो ये मोहब्बत क्या है? क्या ज़बानी कहते रहना कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, या फिर मोहब्बत ये होती है कि दिल में मोहब्बत भरे जज्बात भी हों, और फिर हम मुर्शिद की टीचिंग्स को फॉलो करें, दिलो जान से कोशिश करते रहें, अपनी तरफ से कोई कोताही ना करें। और अल्लाह वाले कहते हैं कि मुर्शिद से फैज़ लेने का, मुर्शिद के करीब होने का आसान तरीका ये है कि आप उनके दिल में उतर जाइए। और दिल में कैसे उतरा जा सकता है? कि उनकी टीचिंग्स पे अमल किया जाए। वो जैसा इंसान हमें देखना चाहते हैं, अल्लाह से जुड़ा हुआ, तवक्कल वाला, ज़रा ज़रा सी बात पे ना घबराने वाला, तो बस वैसे ही बनते चले जाएं। कोशिश करें अपने आप को ट्रेंड करने की, अपने आप को बेहतर बनाते रहने की।
کیونکہ مرشد اپنے رنگ میں ہمیں رنگنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان کے طریقے کو فالو کر لیں گے کہ جیسے وہ بیہیو کرتے ہیں، جیسے وہ ڈیل کرتے ہیں، اگر ہم فنافی شیخ ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بدلتی چلی جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں فنافی شیخ ہونا آتا نہیں ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا طرز فکر کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے. ہم بس اس پیٹرن پہ چلتے چلے جائیں. تو یہ بھی حصول فیض کا ایک طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ مرشد کے بارے میں گمان اچھے رکھنا بہت ضروری ہے. جہاں ہم نے ان کے بارے میں ذرا سی بھی بدگمانی کی، فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ایک اللہ والے مجھے یاد آتے ہیں، کہتے ہیں میرے مرشد صاحب کے بارے میں کبھی کسی نے برے الفاظ کہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور میرا دل چاہا کہ مجھے ان سے اپنے تعلقات کو بہت محدود کر لینا چاہیے. تو اللہ والوں سے جب ہمیں علم لینا ہے، فیض لینا ہے، تو ان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے. کیونکہ ہم تو علم کے اس لیول پہ ہی نہیں ہیں کہ ہم بہت سی حکمتوں مصلحتوں کو سمجھ سکیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں بظاہر ٹھیک نہ لگ رہی ہو لیکن اصل میں وہ بہت ٹھیک ہو. آپ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے میں یہ بات تو جان ہی لی، سمجھ ہی لی کہ ہماری ظاہری آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو ہمارے مرشد کی باطنی آنکھ دیکھ رہی ہے. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی فہم و فراست بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مرشد کے بارے میں اچھے گمان رکھنا بہت ضروری ہے. اور اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ مجھے بہت پتہ ہے، بلکہ وہ یونس ایمرے میں جو یونس ایمرے کہتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، تو بس مجھے نہیں معلوم ہونا بننا بہت ضروری ہے. تب ہی ہم کچھ سیکھ پائیں گے، کچھ سمجھ پائیں گے. کسی زمانے میں غنیت الطالبین جب پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا تو اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو یوں حوالے کر دیں مرشد کے، اپنے استاد کے، جیسے مردہ بدست زندہ، کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. یہ بھی فیض لینے کا ایک طریقہ ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنی من مانیاں کرتے رہیں گے، اپنی مرضیاں چلاتے رہیں گے، تو پھر فیض نہیں ملے گا. اور معرفت والے ایک بات کی خاص طور پہ تاکید کرتے ہیں کہ ادب بہت ضروری ہے. اور جب آپ حاضر ہوں اسپرچولی یا فزیکلی اپنے استاد کے حضور، تو نہ صرف بہت ادب کا مظاہرہ کریں بلکہ اپنی مکمل توجہ ان کی طرف رکھیں، مکمل طور پہ یکسو ہو جائیں. آپ کا دھیان کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے. اور وہ تو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ادب کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسپرچولی بھی انہیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں تو بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. یہ سوچیں کہ اگر آپ سچ مچ فزیکلی ان کے سامنے ہوتے تو آپ کے ادب کا انداز کیا ہوتا. تو جب یہ سوچیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے میں دور بیٹھے، میلوں دور بیٹھے بھی جب ان کے بارے میں سوچیں گے یا ان سے اسپرچولی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو ادب کا یہ معیار قائم کرنا آپ کو آ جائے گا. ایک اور بہت اہم بات کہ مرشد کے ساتھ کوئی پردہ مت رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کھلی کتاب کی طرح اپنے آپ کو مرشد کے حضور پیش کر دیں اور یقین رکھیں، ٹرسٹ رکھیں کہ وہ آپ کی بات کو اپنے تک ہی رکھیں گے. کیونکہ اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو یہ ظرف بھی عطا کیا ہے کہ وہ آپ کی بات کو اپنے اندر جذب کر سکیں. تو کچھ لوگوں کا انداز بڑا ہی دل چھو لینے والا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بڑے طریقے آتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کو پیار لینا آتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگوں کو اللہ والوں سے قریب ہونے کا بڑا
हुनर आता है, फैज़ लेने का तरीका भी आता है। और मुझे ये लगता है कि बस मुर्शिद से इंसान मोहब्बत करे, उनके बारे में अच्छे गुमान रखे और बेतलब हो जाए, कोई लालच ना हो इस ताल्लुक़ में। हाँ, दिल में ये ख़्याल ज़रूर हो कि ये चूँकि वो हैं जो अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब हैं, तो अल्लाह करीम इस निस्बत से मुझे भी खुद से करीब कर ले। अल्लाह के लिए मोहब्बत करें हम, बेलौस होके, और उसमें अपनी कोई गरज, कोई लालच ना रखें। ये और बात है कि जब हम बहुत प्योर होके उनसे मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, तो हम कभी महरूम रहते नहीं हैं। अल्लाह हमें नवाजता चला जाता है। और आपने देखा होगा कि जो फिर अल्लाह वालों से जुड़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके दिल, उनके बातिन, उनके ज़ाहिर, सब के सब बदलना शुरू हो जाते हैं, ज़ंग उतरना शुरू हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ना शुरू हो जाती है, ज़िंदगी में सुकून नाजिल होना शुरू हो जाता है। तो वो जो हमने बात की ना कि कुछ लोगों को करीब होने का फ़न आता है, मुझे एक साहब याद आ गए, बहुत सादा सा देहाती सा वो बंदा, और कोई बहुत बड़े साहिब इल्म व इरफान थे, उनके पास वो सादा से देहाती शख्स गए, और आप जानते हैं उन्होंने उनसे क्या सवाल किया? कोई दुनिया का सवाल नहीं किया, लेकिन चूँकि उनके अपने अंदर लगन थी अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह के दीदार की, तो उन्होंने वही उनसे पूछा। कहते हैं आपको कभी अल्लाह का दीदार हुआ? अब उस इंसान का लेवल चेक कीजिए, बज़ाहिर वो आम सा देहाती सा बंदा, सादा सा, लेकिन वो इतने बड़े जो वली अल्लाह थे, उन्होंने उनकी बात का जवाब दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, इनका ये लेवल है कि इन्हें असल बात बता दी जाए। कहने लगे जी, हुआ है अल्लाह का दीदार। अब वो किस अंदाज में हुआ, कैसे हुआ, ये बात फिर कभी सही। लेकिन कुछ लोग सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं और पहली ही मुलाकात में सब कुछ पा जाते हैं। अल्लाह करे कि मेरे जैसे भी लोगों को ये तौर तरीका आ जाए। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है।